नमस्कार। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय। जय राधे राधे শ্যাম রাধে রাধে। এখন প্রশ্ন হলো, কর্ম কখন ত্যাগ হয়? এর উত্তর হলো, যখন একবার হরিনাম করলেই রোমাঞ্চ হয় বা অশ্রুপাত হয়, তখন আমাদের বুঝতে হবে নিশ্চয়ই সন্ধ্যাদে কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে গেছে। তখন কেবল হরিনাম বা কৃষ্ণ নাম বা রাম নাম বা শুদ্ধ ওঙ্কার জপ করলেই হয়। সন্ধ্যা তখন গায়ত্রীতে লয় হয়, আর গায়ত্রী আবার ওঙ্কারে লয় হয়। জয় রাধে রাধে শ্যাম রাধে রাধে। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।